अस्सलामुअलैकुम। हेलो जी गाइस, आप लोग को स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। গাইস আজকে আমরা ভাঙ্গা মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য যাচ্ছি। তো সবাইকে জুম্মা মুবারক। सबको जुम्मा मुबारक और आपको भी। तो गाइस हम लोग भाई का कार में हो, তো আমরা মসজিদের দিকে রওনা দিলাম। তো কিছুক্ষণের মধ্যে মসজিদ পৌঁছে যাব। तो এটা হচ্ছে আমাদের बांदूरा बाजार। ये है हमारा बांदूरा बाजार जो हम लोग ऐसे सब कुछ खरीदते हैं, सब्जी बैगन सब कुछ फ्रूट्स। तो ये है हमारा बांदूरा ब्रिज, आप लोग देख सकते हो। তো আমাদের বান্দরা ব্রিজের সম্পর্কে তো আপনারা জানেন, এখানে নৌকা বাইস সবাই উপর থেকে দেখে। তো বৃষ্টির কারণে কিন্তু আমরা নামাজের फोटो क्लिपটা দেখাতে বা वीडियो क्लिपটা দেখাতে पारिनी। आप लोग देख सकते हो। तो बारिश के कारण हम लोग वीडियो जो है वो नहीं सका, तो सॉरी गाइस, ऐसे ही करना पड़ा। यही है वो मस्जिद जहाँ दिल से अगर कुछ चाहो तो मिल जाएगा। बहुत ही पुराना मस्जिद, আপনারা তো জানেন আমাদের বান্দরা ভাঙ্গা মসজিদ কতটা প্রসিদ্ধ এবং পুরনো একটি মসজিদ। অনেকেই আসে এখান থেকে, दूर दूर থেকে बहुत लोग आते हैं जगह जगह से। तो गाइस मैं शादी करने जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो ऐसा ही एक्शन हुआ यही बताओ भाई, মানে জামাই জামাই ভাব আমরা দেখতে আসি। আর এই যে আমাদের বড় ভাই মিষ্টি কিনে আনলো। তো আমি মিষ্টি খেতে পারবো না কারণ আমি তো ডায়েট कंट्रोल करी। तो डाइट की तो बात है भाई, ज़्यादा स्वीट खाऊंगा तो डाइट का क्या फायदा। ये तो ছোট ভাই মিষ্টি দিয়েছে একজনকে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। এই যে দেখেন অন্তর পাঠা কিভাবে খাচ্ছে মিষ্টি। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो অনেক জোর করার পরে কিন্তু মিষ্টিটা আমরা খেলাম। देखो गाइस मैं स्वीट खा रहा हूँ, बहुत फोर्स किया है इसने।
खा रहा हूँ गाइस, आप लोग गलत मत सोचो क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से खा रहा हूँ, तो राइट हैंड से कैमरा पकड़ने में थोड़ा तकलीफ हो रहा था, तो लेफ्ट हैंड से ही स्वीट खा रहा था। तो আপনারা কেউ ওই খারাপ মতো মেনে নেবেন না গাইস, তো এর জন্য সরি। Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways. তো আমিও মিষ্টি খাই, আপনারাও ভিডিওতে ভালোভাবে লাইক দিবেন। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।